Et pour son bénéfice, se fasse un képi, c'est comme ça van télévision que le Kibéwa, les autos à 4 métiers Kibéwa Nemori, ou à 4 autos n'était indiqué en tassiembar Kibéwa Zurada Zabram, et à Tayeli Muni comme Patua son bonté MRB ou son sané Kibé Kitberunam, la sauce rapport à Pati Kangayela mais tel zoom d'ar fin midi pourri, obnam mandab son bonté meeting place de la nation, et à Sena William Supanang Yelkere, la tombe, Numbuida Vui Manare. Yelle kiba pour meri wili deme te lempo tu nora to damba adobe sigla soskengam la soskengam sentigligo to ne anora yo poin soba wili gam te bamraba ya ti yum kanga poam Lipton ranking ligidi centamilia tout le kwabala nu tourner render kiba pour un et na otrika venum antasi zekangam Ibarakam sambi sa fanzan kepi sembeneton nerkibe usurada wersra la wotone ar parti leninga sinya munikili kam parti wa sonsame runda wotone ne kibe ket balasane sonsa pour wotone pati kanga yelambala tiburkina beramba vima runda ada panana tundi neta soben so sayela wotone la bam datame tabi kan toran gese go ne na toran tume tinimbi da vim toran manrin munikili kam parti wa kanga torun wilibala tebam gesa me dar famille pour na serda taba place de la nation man meeting ramat na yelen ko se te go ne ma yikin yanse anjeti ni mbuida vim to manari sasra ne kibeket ba wakata tumnantara abdoulaye kende zinabi ne abna mana kaseton kodo Parti n'ingab son bonti mouvement pour la renaissance du Burkina obsi yis men ko ngapor logor porenwa obsera kiba kitba la wilga men titenga zab kasomaye Yaren so ti bomba kote ti tenga staw dem bas ne buida ti wi win gup sun samse sin kent tenga zabo ayeli moni kam si ya parti wa taw soba gomna nen tondo winga nimbuida ti ton tenga kalafie vima ya togo ni wensa rega tondo tempsa ti lafika beye ton tenga ka gan lafie tondo daton bola me ti gouvernement wa modore ti tenga fanton data lafi ne basan yinan sok bam tu wane lafi tum koton lafi wa bam kitame ti bam gata neba ti ning besro nchengni bud kwa ba zire ti ton datin yele ti nyenda ka somaye ayeli moni kam si ya mouvement pour la renaissance du Burkina wa parti wa taw soba ob wilgamante si singne woto zuma dar zabre fin sinzem swankata yiba teka bomba parti wata business tigma place de la nation vuera pora win gubsu samse senke netenga zabwenge ton tika nugu la loi zugu nanti wuni meri wa ti ton tara ton zulwese na wuni bamba plateforme ubona yana ti plateforme revendicative ton data tenga lafi wa ton rata école ton rata meti temnis fa ni wensa rika ou modere ti déplacer ramba libre ziswa ti tenga gan lafi donc vendredi fa zavre 14h ton na tenga place de la révolution ton parti wa fa ton invite nyam fa jili e wa place de la révolution ton na wuni bam ti ton sura panomie bam nan tema me inkiti tenga gan lafi ou bien bam nan lora me la yeli moni kam kelen wilga meti bomba sin yisu men ko nga poka ya ti runda bomba runga nam kisit ba pore Runda dara wotone ya terar kanga mikde meteke tam tibiru la sulo ken sambole to batubi man kenda wotono am la sa ne tenga sadba ne kenza sa kwe runda anambol sulo to res na yelen to bakken na la toron tume el zamana toron gan la finyi ngala nimba maram nyekele yela me to bana mana kenna sa ne be dara wotone la gismaila rabuna kamame kwesba mafan kodo ko iska terse mbe hinken ni kenning hun soronda sibra raro to ni nan kene ken rabia hana winik tenga tor sopto patena ma yingbo bisigi ken rabia hana tele mali ni mbuida ne bugo nera sedia o sibara logor pore wado mera yisa mono kwera on winik din ti sibra rari be roto no wa tenga suko do kanwa se usola ne ba panan ton runtu wara sen kama Tengan banda manan gunsame tineninga fa wanda tan pur sokanga boves lab sosa sobanananda obsondra avenue du Monseigneur Tevenu cathédrale l'année hôtel Amiso Soka o lebron sondra avenue Nelson Mandela anti her soda sam
sali bukorba zakab humbonti tribunal militaire sene obsodra rue de l'hôtel de ville ratiti mairie wa zak nord sora andabre SGBB ligidora sene oblebon sondra avenue Bassawara anteher âge matériaux sene oblebon sondra avenue du capitaine Kouanda indiger cité entre trois sene la blebon sondra avenue du Kadioro anteher rond-point commun moro bataille du rayo la boîte basse ni avenue de Yatenga andaba tenra bang sene zibam fa kena pana yiwara sun kama sibra rara tonri arma be wen winiga wotone wakar gang to pini winiga sebre pora tibam gira ka kenning muma sogon le Burkina Faso ramba handa kosenan kena bale paning sulu rogom sebre obleba mimi tipa wakata la wotone bale yonkor la yele parka Burkina Faso nimbui da fa la wogdo mer hanton ken ba kos rapore obrama mi winiga me tibambe shali bu korop tor wotone ngudi bura na okototo la sandi bam tagas raporien bam para to kena vali yakwe ba masuka la rumia to bola nebka terse to be poli ramanuge wem teng saka por waru lambayala bam ya suni ngimbonti kopa BF anoresa Félicien Kisu bami be sulkanga por Abdul Karim Barayan to bon talota bambe parti politique ramba pora la soka nga pa winigi tobna ra kena swarlinye e roma mtobra ratin yitenga to byok basilar yiri en ken poli ramba zak ministre ningi ta kanan sala yon korla yele Maxime Koné me mana mono kwera winigi bamgun hungesame ti réseaux sociaux la moa ne bembebe ni umbu hirtengan bandam la bamda tam tobra magunsi Samparem tien wa bolo blame en sibre sali bukorop tori. Kwe sa larme ya wotone ti kenre buwinigi ti kena pa zingi kenre buwinigi ti tenga zuler nterambe zini ngawa kena balan 20 tenga yele mana. Endan kelen pa kenda yel poren wiligi te sul kanga yen wiliga me te bam data me te nimbuida la yina kenda por ye sul yura ya mouvement citoyen pour la paix et le développement du Faso ay sul kanga wiliga me te Burkina Faso tenkam serda me na taba ayan se obna ba pour la te tarok mari Christian Kabore pourin tobna taba zabe ne tanso ban source yiza me la sul kanga bol kibe ketban to sab sunra ko isi et tumna tara Micheline Zong zindabine anan ko gouvernement passé wakat kanga akasia ni nimbuida yi kenkenye ya woto la subni ngap sambonti mouvement citoyen pour la paix et le développement au Faso wa tagsda senken neken ngap son sorn janvier a tugara san pisila yiba saya ne sul kanga bam tagasko aria nimbuida wumtaba la panno yenzugu nton zabne tan soban solma a Aziz Kompore bam ya sul la tor soba neba hangi ke andadna kene tobadna songa FDS la mani VDP wa tuni lam de kena ka solution yi haradna son VDP la male FDS ramma e yam tundi kan no kenere e yam nim di zabrambi selon e ya tuuto ni VDP la male FDS am to hande be kanan kene e ka so madunda de ne ba wa tinata ba en ke pozo poa en to son ti VDP boko ti tourisme lipo tout mouvement ton data meti et population wa collaborer FDS rama ne VDP rama to un contobo bala mesa infidèle mbeti gedi tan tom ne won ton wa population han to pa mesa ba man to tra un code FDS rama la et VDP rama ton mi comme ton to tourisme sous la ramurigam titenga tor sobarok mar Christian Kabore bamzo entuma wosko sna ilen zabne yo korlo kalma la bam son ko tenga tor soba yap kelen nidik pangam pasi la tengre ken ningap son sorn janvier a tugara san pisila yiba aria sun ningap son bonti mouvement sauvant le Burkina wa nsiginda la bam ko somme ya tenga nab na lorm basubzora Arsulani se semmet bazarsan ko den to bonete promoteur immobilier rama adop sul kenga sombonte pib sulam bamne poron damba bole kibe ketba en sonne runa wotone sosra vonre oblebon wa yelle ninga ministère lening sengeta galwane me ba yelle si yingom rahmanora sanke ne bam tumna wenga wotono sane ministère ibe poko wiliga metene sandoro sebata ko bana la zakam la kimbe ne yakwa baglenu yete bam rama tumna ya tumezemsi to
ramba ten tumen den apib sulla yiba woto no ablek kamela wiligam te bam data me te neble ni son do ko so seben datan tum na bib ko ramba sori to pa man to ron tumen able ban data me to rapa kulonga ngidare nebni se ban data ban wawa ying me den apib sulla samana kibeket ba so woto am to nan tara pakis ba mariam widro zinda bene nebla ni se son ko so bizaksa sulla sumbo de promoter immobilier wa sega kiba kitba pa sego to ya na wuni go su panonga ni sulla ninga ministère la ning singete galo tem sa yella sun luguli na yelem pa man geso seba yelle se kurse wa pasinaba obo konta ton venum sen ker ni bamba segta ba woto pipi ton na gomne ya ton zinsa ma propriétaire terrain ni ba mala ton confiance kon ton zinsa on par yibu ya nebni ba na tam zaksan na ngana ma ton confiance wa ma souscription ma on par temps bo ya Burkina Faso population azanga ti ne barama da bem ne ba pam so kelem ti ton do seram ni ba keta gilfa ministère na traitement ministère be ton yinga ton be ministère yinga ministère be population yinga ton be population yinga sulka tabisi kenga talon tuwinigi ti bama na ve sayela mbanga vonre Abubakar Sore bamba e sous la tabiga tonda tam tiam sangue wala papier kanga ina mi kam to belam ti liste de promoteur agréé han yete agréé ne din karmana sar fa mimi tanit hon tum en toute légalité pané pon wa asie den patar sori nan pané seda liste tara page pisila zakka te page pisila zakka fa ya ne ministère men han signé autorisé bramba top tara soro na exercer promoteur immobilier wa touma nan pané seda donc malgré tout ça bam traitement point bam traitement men ya pas tenir compte ni promoteur immobilier ramba aspiration ya pane alhala et la mi kam masa te ton jinduno ton daton winiga yamba te ton hankela yella ya totowa yella atara nyergu so tengra la ton en tant que association des immobiliers ton na ninga commission en place d'ailleurs aujourd'hui te commission kangna va sa men gese est-ce que sida ton hon tumde te ton respecte la règle d'amba wala la loi te ton metenga la loi na sadamite état de droit te ton metum da droit wa juga ya buen sabam kite te ministère la viole droit ramba ton zugu que sir ponwa ya député ramba ya ministre damba ya nimber bossé en toy me ngana me ya promoteur immobilier ramba mbe tengare imati a paran tumde wala mati a me ntumte a bigin tumde ndatin nuye he kelba ulete bam tumte ne ba keng tora bam datin nuye la ne ba han kelba ti ne ba opinion wa yele tazaka dam ya soma azaka dam pas soma ton namba wa me bangare fa gil kapi la yo ton de kana kenere nebla ni sun ko sur bizarre sawoto to bonte promoteur immobilier winig dame terasam sun wate bamananta la tigis kenga obsambo ne farante assemblée générale eri kibe wana kenga tori te empo tum nora paka sos kenglu ne yibira wotone te kenga yepuyen sa songom lempo tum ne yelle ya zikanga laptor soba mumuni lugena libra man gela na wili 2021 yum da point tum na bantoron tum totoninga la wili ngam toran na yum na obleba wana yam pala tum na point na pasi na yelente empo tum na tori keng tori lebia wakar kang mela wili ya tibamraba ya toran na yum na sombo te 2022 empo tum nora tori ligidi sananta miliari tuhula kwa baglanu William Tebamra babrata mengti wotone sane tumna program wakat ninga oswa man saskanga tumna tara fati sankaramana kaseto lagi sumaila rabu bamwata zukti nampa amlene mampasi yom da san lora yela pa yina na Burkina Faso kane yokolo kalem zinia bansmi patient la nere na fa gonera tumno ning hingeta l'impôt ramani tagasra ma yoba yiltu bonti direction générale des impôts optum abtumde c'est un eptor soma mumuni luge optum tumba tumda titeran lour bam handa tagarab nanta ziningawa baligonera hanko samtibam ke kwabra bam ke 2021 yumna ayira kwabra to be perd ni muida labra to kelen yile motone tigisiga otono wapora obyilma gomkanga idrissa widrogo Nending ingete ton la chaliwa yelle direction générale des impôts contre la veine. Yumni en loi direction générale des impôts dans Serradon Toumame qui loro tient la métier tout yi no France no bale tenga me pa maligrina ton son nimbura aton zamde a yami yendingo
Bukira beba yora obsaran ka yora rin ton tum ninga tona karan ton mam tum kange donc ça ringa bukira yora me lambe tin na to son pahe ne be sirim be ka yor somaye ne membe nta liblib centre impurama ala nkaratina na yoye Sani 2022 wa yum na wotono. Direction générale des impôts aram ratamete passé. Tia milliard tuhuri. La kwabagala nu. La bandaten ken leta wa korlongo. Tum no rator so ba muni luge winigam tia bum sentwen. Bale tumba winiga wakat sen lore. Tupchen nidiga panga en tazi kanga. Donc wana yum na yeti kanton bum ninga seron tum tom ken go nera lokoa. Donc tiens meti ni bura face à kina taba tum commerçant pas commerçant tum ya fonctionnaire tum ya journaliste ni ka fa sereninga anula tinata mon tum ti l'impôt ninga serre yo ni bura serre yo l'impôt ninga la bib ton yo ti vraiment tenga femme chentore Rona yumna o papas l'impôt rambi tagas ramti a pali wayiti na namsa nimbuida ye ob hon kosbala ya nerfa modron yo l'impôt ne tagas ramba tia nan tale un médecin la buniga metu nan kelen zabani nebni isba un solo don pa yo de l'impôt ramma bam hun pam neba ni tumne un solo roto ne pa yo l'impôt ramma ni tagas ramma ya wusxo rogla kwabara top talba en king salibu korab tori 2021 wa yum da pour Arkarim bisa baram pana lebon wa namah da ne toron pamle kolle aningi ab kamato toron karam yi te yel tim pama me ali tim kanga yurbo na me te application na yan sa ne yel kanga wuliga la kibe kitba dunda yibe rawato ne wuli bati sos kanga ne ada song da karim bisa rogd bam top tem bange le kol sama antini ngob kamma be no wato ne sa karim bi bono le kolle te akole karam do to me yam sa ke application na yan na yene bum se afa bala te yam toron bange ko ninga senandingi bigam agulu saka menga zule panale bazindi neamyi wakat le ninga so wana wile tum kanga kibe ketba tum nantara a germain farama mana kasetula Alphonse Drogo wata zugo tum te pala ninga so wana woto to bonte application na yanna ya bum so wana kite karambisa baramba tap ton yak l'école soma ngul sab kama en parlement namasi ale me songo dame tiam tuen ke les ngul se karambiga le ko ninga am sandate en patole yikin kenen giligi tibali son tourner tomte kangaya yam sanki internet zugubala ngul son soke yam gier da lame anke ngul se karamiga le koninga yam sandata il kila garema widrawo sambe tom kanga poe Nayan ya application ton ning Play Store wa na son beko baba mani marama to pam école be yame avant déménager avant affecte ba tu vas me twenge école bombe mam digizine ninga nan tore ti mam biga pam école kanga en kazani mam zaka ti ten son taba voilà application me kiti dame ti fotwen yo fo biga beko scolarité wa voilà scolarité wa nge aya cantine aya à goûter voilà aya transport voilà donc biga par école loin tiam daten yo à cantine yam ten tout application wa nge yam école yam biga école la hambe application wa tiam bon yam biga inscription école beko application apport en train un pam service bamba un ton son emena application nayan son auto anali me son karambisa baramba tiam tuen ke lempam to podengete nyam kama aborba yelle wala ministère ning singet la fa yelle sangana na keneninga te kama serdi ampan borbo wakat fa rena sanantik ne application nayan na lugunuba adana fo ya wusro on ko karambisa baramba yit kelen kelri aremo drawo ton tara jehem menga wenga bien-être ton publie article dama ti ko baba na mani mara me han twen bang biga ayum na woto na belam twen mane voilà donc est-ce que biga en datin yeme wan la to mane yamni yelam be woto ne te tem publie ne bako baba mani mara ma to pam zeb kamati soma nambasia yela met application na yan lugunuma wuli met bam to mes to ne tom te auto
n paam l'école sõna maan bãmb tusa yiibu Burkina Faso kaane bãmb sẽn wõnd n get yaa l'école sõma tɩ yãmb tẽngl se kamma bãmb le n beere sõna n piila a tãabã pʋgẽ la tẽn-bõon sẽn maan bãmb pisna la a yopoe pʋgẽ la bãmb sẽn be wa yaa rẽ tɩ wilgd nen-boɩɩda sẽn sɩng ne woto b tõe n tɩka application na yanna n koogb naoore tɩ zoet n gilg gẽes l'école sa wotone Sambisa fanzan kepi zikanga anante kere kibe wa ya teno wenta sola fila 7 television ali yekyan ne kibe tabiasa